Voilà, on a créé au hackathon manembedi parce que déjà on nous mamarba kamara nana mais bon n'a peine de la moi story ma ko ngui me fait afin dira ma nga volume mati donc mamar kamara mamarba fa mane fa dans ligne mamarba a findin kwa element de na bascot la ngi fema donc déjà won bara fala won borbe won mufaarbe won nga fa parti politique nde khumma fala mais réellement mo fama be yana ga fasakrima be barge société tay tahunde e barge bascot tahunde e politique wayina mema e politique fena mema donc des anguta muna na mukui won mama senyi musara won mama senyi won lamma kina ga won no berga so mbore yira won ga fekere so nguta nana nambe wotan ne ga na nyama ne ma wa kolon ba o keren ga muna nyama ne ma me ga yar fe kina ga wa kolon mreting kine ranga keren yara koti nga keren ye o video partager o man fama ne mamad ba ma sodi a fama ne a fa contrandira ba wumbe fe yar fe kine ga anu wo man lamma wo nga fe yar kine ga na kolon déjà autant ne birin tulma tirina autant ne birin tulma tirina o mato ma se ina contrandi nara mais wo video partager sinde mi ga nu bora banna kolon mi ga fama ne ba o ma khibari bankina nya mi ga fama ne wonga fama se ita ombore be mi rinde fanna be e saboteur yana na ba fe kono wa fale be wa fale be ina ga ifoye na kan kele ifoye sembe gwebe Mamadou ba ifa mamma direct na ma ifa mamma direct na ma wona magl naki wona direct nan karama donc des anwa me ga famma direct na ma voilà wa fala Mamadou ba be nga kele ne ga ya tirina wona ga famma direct ma amma so makina ga voilà Ona voilà Mamadou ba mbarito mamengi tongo voilà Mamadou ndira ba de ombe allo Mamadou ba ira kyato de mi reina maglife allo magli kina parce que nangal naki mi rinde nangal ma video nan couper ma anu wonna ko ileri bonga kelenge tulmati wonna ne reina duniya ko wani identi ala ko te ga ko parce que ni fe kina donc déjà on nous nga kerinara Mamadou ba afindi wa représentant de la support pour comment dirais-je friana naki donc Mamadou ba moi ma déjà on era masenya bara fangoma kawa era masenya bara fangoma kifanyu naam wonna masema wumburu be naam ala no anda ba gafera o mala yi gafera o nga xaxal begbe nan fama kifany kono kifany de misema lanyi polo misema binyenara o binyera singe sama sinde o boruma o bor binya o bor considérer o bor kolon adamara ona kere misema wontan so di o mu o bor nan binyari o mu o bor binyari han niveau mundu o tinge nan findiri oma mire gafe ko na Canada alo ina wali na ngom maki ali mandena asa botar ya tongo arasu di waliki orke itan ikan de parti fene na gani ma baskot ya garfe de boruma e ganga ken yasu e kano fende fande e boruma duneno algama parce que so se na ga so se ramase ina na akim fe ilaina bera ilan fena sadi keri ilan fena birina ay lanfi donc to hambare to ibarkeli di baskot fira nduba mane ala ga mangia marigi ala ga sembe fi ma afiku heri wonta ne birin kunti gara ala ga sembe fi wombiri ma ku ala ga unyar fi ni womboro ma mais ala nu ande ba fira on politique nana sumbara pew politique na sumbara di parce que baskot fe wani on na polo mane han niveau ndi onu niveau ndeli ali mandena asa alma borisana Pierre Boribe borisana Paul be borisana Boribe hata muluna be efindi man sendera saboteur ya gira e gafe ko nakana donc disposition begbe nana
olama ogan tongo aga fema parce que ntan vraiment mbara nyala kindi fera mbara sewa fera wonno ma dife base do de kan bureau ga installé pour faire Conakry nama di baskoto préfecture li won kata won ngakri nan fanna won fanga ngakri yakoti mais c'est futa dangi to wonna ngara fan fala obeto futa gari futa nan préparer de e gari futa préparer ne few e lan ku kirma e ngakri ya suna e fikiren suna e fano minde afarma mais habangi ku mulang onno ma lan ida ba de di pour faire sono alima baskoto mulangi o mo le so baskoto ano baskoto lang alima o ma meri na farma pour faire Amérique nama asado France asado Afrique kongo ina onno mana sembe stongo de ongasto onna alama kandi manana o mana ngakri ya sinde o ngana nan sanke biri o ngwanyi o nga sanke biri o ma capital ku o nga sanke biri o ma préfecture ku to alhamdulillah bala mina ntana afriana to kono fria ina mato to moi j'ai plus de 260 femmes aujourd'hui nere basé nere na ma comptement le groupement agricole raja gina mange fofana mais c'est man nar kelixi nanye fu anu ndiran to fari c'est ramu nanyi mais ala bara yigi fi ma ala bara binja fi ma ara famato na baskot miri moli khalu on fanga dera alimato nous sommes pas malgré moi mouna mais boyena nous sommes basés sur l'agriculture la saponification la teinture naganema au moins na Guinée rasinga fendera suku awa ala no anda baga fere na makande ma woma baskot di rori biring e raka fuima on ga kafu mburuma on ga bureau installé on a cobre fi gasa da fafe ntan fo cobre fam fayki ino man ganna naraba ntola be alo to bara décider di fria bureau installé fria aga installé tanene aga installé bofa aga installé kwalabu aga installé buki aga installé kamsar halatin araba mana wombe inshallah ntam mano tambere netan ba mana mamman fan kasabi nefanna ba mana sanki yanya mu mi yo mo kwari ala nu anda ba fera on ga continuer nana manu way tungu sen fama hamene ma sin salamatu. Ok. Iba Scott la mouvement tour menidi parce que na ko har friya vraiment me bar motiver mouvement ma parce que e bala ko déjà wonna germa so ina kam fadi ya ko ci mouvement tour di parce que wonna mouvement na ko wonna ko déjà won may mouvement bar ampleur tongo. Bon donc déjà niveau ma bureau installé parce que on mato 6 ans na musera on mato wen bureau installé ma ki ne re bureau installé ma ki na bureau fa installé fe amoko ko nana fala ke benaki asinge folor min sema na bureau installé fe na mu fa mango tantore de ba ma gine kere nana ameri binya gawayara ina mamatu kamara na sumbu fe fera nsumbu manara sinon ala na kanon ni bara di baskot fe interdit mais sema na interdit on a fala ma kanere anu on a araba ma kanere akere mara parce que fe ini fe de muto ya hang mais avant to fa mirina be na fe foloma amara nyoma donc dito sende maseni kui di bureau installé fait to mun na réunion to munu mi rende bar contacter mar mi rende fan contacter hang boké te mun ne mfa mané ça di au marezo kui e fangala kui ina ma bureau installé de Canere nous sommes prêts à 100% au nom bureau installé de Canere vraiment a fini ko nakeli a fini sembera manga sembe stop parce que société na akoni ma langi nananga tin sembego donc neta na o compte fili friata ma birira ana o compte fili bofa ma birira ana o compte fili boke ma birira peu Conakry dari moment en kolon sindi mais friata mbe vraiment alhamdulillah brabina Conakry ke déjà Conakry ke balankli mulu ne fan na kere masare ko ne fa masé na masé ne na déjà kawon bala décider parce que to kala wonna ma fala fo c'est fait on a décidé on a siège gumbe donc we are message na par nemma non tabarkala nana fala be ina wonna kan na baba on a siège de Rosinde kawon ge siège de Rodé na temi wonno mama to de coordination sur ma kinere wonno mama to de wonno ma yende kinere wonno mama to de won fait sur ma kinere et mais pour le moment essentiel na na wonna ma coordination de refait na retard de feu kawon bara fala won yagar findi won borima won bara fala won ganga kirin yara koti won bara fala won gombel ga so mbore yira to ala bara na ga khalifi wotamma wotan ne na nyamane ma wobarti wo ga kedi won ga kedi kana ganno en franna ina en france soto arabafi i en fran naba kana ganno de france soto arabafi i ga contribution naba ala kotum won na gan falahi won sabati bakina parce que ay kolon gunu abakar sumam na masin na fa na ben na tara abakar sumay hakketo ben na mu fa fe be en tant que député ou un parti politique
na ngutan na na kai bascot ya la makina kai ga kirin ya la kuti makina nana toma des amama sai singe pindi musera naga politique do mana na han yoma ira politique do mara tema ira bakuseti parce que won kele la nyinan klima won fa fe bascot na ngalandi donc ira kolo ina na opposition ina na mouvance présidentielle wora do ma kolo ti woma wona do mesa seti wora kolo won sumbuk bon sefe na bon sefe na naki wonna na ngel masofi OK naran na masenyi singe naran yabi me ibe l'essentiel na faut bureau installé faut na bureau nanga do na falloir il a parfaitement raison parce que fait moulou mana ku mama nyama mala ma ku mama faut na bureau ka fe nanga ti horma ko na tan wonga fe na birin benyi wonga wakili wonga na bureau singe installé birin ga ko ndenu ndena ndera keren afriande ko bri fe na ki wonga ba ku few wonga ba ku on to ba décider bon se fait d'une fois bon se fait na ma amana nyama bon se fait na ma ini so bon se fait ku ala gundina kere alguninan e mali makui dunia nu aligama afolo o ma prophète Mohammed na ma pensali sur lui a combat na rambir na ba araba dine fe na ma donc dine fe finir misera bon ça fait nara donc ne bon ça fait to o mbrna to na ngambira donc bon ça fait to braga ki on a resté seramato on a khalifa fera on a wakili nanana on a bon ça fait nanti khorma tim khorma di on a wakili on a bureau na installé au moins préfecture tam birin ki sinde capital ku birin woni ga bureau installé de alima o mbara ko onoma yerri kenre mais tant que bureau ma installé o muna sinde fefera passer o muna fefera soudé sans que bureau ramu décider fende ndirama natan la araba na kiyatina na coordination ne la ma réinstallé rafindi o mba fe khunbera ala fla kenre politique fe fan on na politique fe sumbudi fera ina ngwa ma politique ba fe isa araba mais betan ini so ma betan ko yana politique donc ma e ba mané ma esa de côté so ba fena na be o ngakri so ba fena na o ngaso ba fena so yati akina akera intana na makande ma birimma o na ko be fe yoti yare o ngabel ko be fe birim fo wada a milliard nanay e kana milliard na ga tamani ha million na ga million na ga tamani mais ino mo fe fera ba de tan na ga niema di bascot la yira sembesto ikri natanna ino mo financement yoro ba de na ga niema di bascot la ni ikra ba ne ikana ba ndangundi hanno na ga yoro ba de lillahi wa rasulullahi munu ala tagi na da ba mane lillahi wa rasulullahi munu ala kirin tagi donc ala nu ande ba khafira o mbel ga nga suku ak bengbeni o manga binje man fi o mboruma afri ande man ma point donc na fala me be mi yo ko mbira so na kui afindi ndende ali milliardaire na a dégazina parce que fait biring a mo binje sa o boruma o kemenena ngana fala me be yakosi déjà comme on barati la nyira on a kolon déjà on a sombol bela kina mbeke parce que c'est mais wiyari bascot ka wiyari na sombol bela kama wiyari ngol na ne birin kay référement donc déjà ouais. Parce que na kolon on a mouvement na rankuiki a wiyari bara fe me o hoy menni iyo e gbe bara me atali nu nde bara way de kere masara ba ko mu kere masara ga fima comme dibiri mun nabe quoi ni na Conakry nso wona khoro na 18h presque parce que c'est un groupement qui a fait maintenant un groupement à la barre j'ai plus de 260 femmes qui fait caméra donc bien man ala man binya man fi na mabe kuntigi begbe na be mu fe fala mai be esande etuka na rumma na fata misera ma tingenyi parce que adama di biring e barre de nare e mort de nare kata e rafi fay na nga fala na donc na fore to mbara monsieur Bangura na fang bo faka de na ci mbara waya beto anaka tina abara tina rendez-vous à partir de 10h mon gars ngalu yekering enu o mamire fanlu ma yekene kenere jeunesse rabiro ba gile rabiro ba na la mara installé kenere moura mato sinde mais ngumuna ma fere ba de sinde sans que momu basse ali radi barkinara a fini ko nyira a binye fama mangaya binye alena fima adamama am forcément il va comprendre donc momu fait décider sans que momu aura point de vue colon mais aura la ratang mutambe bureau installé fait ali tinana mo kene ngwa installé ma alima cc muraba ala satin ngo décider sono à 100% ngo to bara colon surtout ma gina kere nana la na so ma fait alima fait tingi me na la matuma ana fait falambe mama tande ma dunia no aligama billahi tallahi donc ngo bara engagé à 100% mona o kambera à 100%. Okay. Donc tina mutanga bureau tina ngo leson tirama mon jour mato alama bureau installé jour narama na fama e fana kolonde nama halati
OK. I message na na dangi mema afala kankan bena kankan ga politique do mara tama wonna ne bascot fira sabati wonna na nan ku parce que wonga kulum bascot mi do saka na bascot mi do saka mundu na bascot khoro ngunu tarabaka suma ma se stirne anare ali nana abu nana fane nana iyo munsema ali enere lina enere ma abu ali nere buri abara buna kono ali talikne na yo anu fane nere bar fadiya iyo famille nena ki anondi donc ataranna ki womma komba wom musi gerefeto wom musi gerefetina wom mumiri souteni feto wom mumiri souteni fetina parce que wonna direct neki alors que tu nyama bi ngakolo wonna mouvement na rankui won timfena wonga bascot baderli ne rena lu dunia ko ni dede e ga kolo déjà wom muna politique rankui mais wonna ra kelefne bascot fe ga sabati wonna ra kelefne so fe ga sabati anun ji sifu nu nani na han bilim na bascot afira point ngakeri nyara sabati ngakeri nyara sabati atarana ki ngakeri bon se fenara nana falaki ibe nagami se arbari o mamiki mais alhamdulillah bala mina o faqi khagali nagama mbarlara ala barka samane di malani tan lagne na tanna neta fi gane be point ala barka samane di parce que fi efole na matoma anu atagi ana ara yonde mutan sava mumura mais ngufe kolon politique fetan wonga bane na fe wonga sa de côté on ali finir président de la république na bascot 4 nakti ini fama na président ga manto yata eba mana ifa ono manga keri ya côté le canare vraiment on ga sonaki c'est ça et puis on ma coordination mambara fala dende bori matife ou bien hectare sara nena dende yira ka coordination bascot la ni khaito bragnama aga ka hectare sara nanira mu hectare firimba mana yira mu keren so yira ina to di ba wonna ibo mi vraiment khagli fayna naki khagli fayna naki parce que di bogo fe na gambiri mbala bascot ki bascot khafi ko nakana abirin kele men namma ini manyokun to itambara mo alima igade nana ne moleri ifali sono ibaba kwani itangwani bascot so de mun ebe itan sana afarma iga fa sono iga fe ko raba igwani afali o mai iba borin nana iga fami barga abil matide amayagi ama kinkini ama garu akwali na imato ito miniri nyama na manaki ibara monso to ife gwani imanya gwani ife fa iraba gwani ibanga fa yiti gwani ila agriculture raba gwani isa purification raba sadi iwama entreprise yo créer a créer ibara boriferi ibembera boriferi ifa façon itam fali ina bembera na bori mir kinen frimbar do nara e mati comme yusu tariqa fira allo fendera ba na difri ya be so mbori balagama plus de 300 hectares et tongo e mati arabu ndema be presque 30 millions c'est très grave 300 hectares imaginez-vous un hectare est égal à combien de parcelles un hectare est égal à 12 parcelles mais vrai parcelle il faut quoi au moins 300 hectares ramati à cause de 30 millions attends fina justice elari donc dit me barfa ne resa afarma e barasu e bara plante porter ne re na mati riba e ba be contre ba e biring et to wayna lo nana vala na e non dit e baba na e la ma plante e sa contre sérieux na ma sinri donc ne boge mati fetan o ngana tan sontina mbiriyati parce que ali mané ha mona son tibiri manya de mona son wombe itana ken rene kitu isana afarma akwali mato itu soma betu ira fe gor nan batu ira fe gor nan ba bascot to mais hala fe gor ba de amone ibego ali ma c'est grave très grave donc maintenant yakosi Mamadou Ba déjà ngufa wana na décision tongode parce que moura acteur ndé na terrain donc ngufa wana ne fankde ngunu onu ne luma kina ka contact oras bureau do sombori bascot la ni bureau na bascot la ni bureau na am fama do de sombori won ga fala wombori be ba sombori na bascot nan kui ora ko na bascot ke ne re fama sugandi de ne re ne sugandi mana kui ali e nan sugandi mana kui boy fama ne fa ale mali na kui kono ale nan sugandi mana kui awa re fe fa ina naki nanangole nguma parce que c'est là quand la do ma fa do nous nanam fa fe ya naga mi ga nu ba won tongo fe en won findera bage kobi won bira kolon bage kobi ti de ma fo tunene fama le ndaga tunene fama le ndaga mi ga so ma bu mana le dine
donc déjà comme won tambara won yetera bolo won bar basket ra bolo won nusa mi hedera akola kima ayrefa kima afali mi ga fa no ma fade e fa won fa ma kontira kamali ba la siri na wonna e won tan ne traitement sager back a modeli birinna déjà e fa no ma fade ina fa mi be sager back ina mi khuru afali na kanyini yigi ya khoronu na sager back ni kana batterie charge khoronu be fa ne se mun ne ire ko na fa una na termas awaire na parti na fanna ki mais ngumuna si contre to ngumuna si contre tina wonna ke basket la justement na fa fe ibenaki akolon basket arafala fe jeunesse Guinée ne noma parce que misera bari a folre o ma yarati singende nama et profiter manera e fala basket nera e nyama khullan e ga intérêt rafema e nyama khullan e ga politique rafema e nyama khullan e ga finire mangera abarion mais on a fait biring na solution na misera on tan ndo ma on ga kakale kele matu Mamadou Ba wonu won ga keringi afan findi mambu na basket la ni fe kui donc des afan na bene décision mundu tongori na bori la surfera sombori belga kima o décision mundu tongo ala ko tunga kolo ka sali bori la sur makina re won bin kama biro na kan fa fe do coordination na na bare na 300 hectares la sur makina re wayina minde ane waysa minde parce que on a niveau nraki on a l'air nraki kedina justice dime ne fari e fari ne enu sembera muta ne fansa roma mu fansa fe ne roma munu ngu sembera justice maintenant kedi fana justice nanga niveau ma ngoma do fe ne au moins justice ra dernier mot afima logonere mugama to asali bascot dira faveur nara il y a pas de problème dans ça hanara nous sommes prêts même si parquet Moura a fait poursuivi, mais faut beaucoup t'engueuler. Justice ma transema. Bascot balde na wontan na hanna. Ba won malani huira kel na hanna. Won timane won bohira suku. Won na masebe won bembe na menni masege. Force na naki na baba ibenaki. Na baba ibenaki. Nous sommes prêts. Ali ne won tambor ko ngane ki ali ngutambara feding aga fera kifani. Ngubana ndikata aga fera kifani. Mais comme juge yatbara fala dibe boris la kenrenaki afena ana ramagaru surtout die bini marakeli mu fansari ne nan kamera mu fantiri ne nan amuramatu justice kedi tene dernier mot asama kenre ange le mu ba matu asali au moins bokanye et Rafa Bernara parce que Rafa Bernara il y a pas de problème dans ça mais hanata mara eting emuting alating funatangbilin akanyema inshallah ça dit na fena pas ma findide priya singebe exemplaire là na pas findide priya ke exemplaire attends fait on fa mara bol dego on fa mana fait a fait role dinde alors que tout prophétire bilin ka kolon won may bascot lani arkele khumunduma parce que bascot ka ho bascot ka na ram findire alira alamma ka parcelle nani so alamma ka bangiti den dere kana dangi man kambe amal lamma ka hectare firin sakan so alamma ka kay walira ba den dere nadaka ale bilin be bascot na ka kalina na mu fa won yat e fa ide na ramaki e ga ide yo mu ga ide yo e nga kere e baba kere wallahi ala fuma so se na ke hada hui kwata amagaru agun da hui ibu muna amadaru hang on ha kwata alima amagaru ngwa feri di fetan ngwa feri hang aligiama nous sommes prêts billahi ala mutan nu ne bini intervention na ba ena ngube bascot ba de bini ne bini findiri aliera ale bini na ngube mubarati bunna parti na ngubal minayama ba wona ga o nganga kirinyara koti mubarati nga kirinyara so bascoto won ka bangri fala on fanga fe kirin na koti kabi ga konti na kamali mabe bore fanga fe kan fo ma konti na kamali wombe donc ale bini barlan nama c'est raison pour laquelle na pala man bile mama ler bini naga won mu farbe won ka parti politique de ka pe pala ou bien won mu farbe won ka fa be ko mama mana tane ba ma adama yobe mu ba ma adama yobe fa ne be won lamma kinere kan ka kolon alamma ha bore su kinere ba landa ko na tekuta muna ali gama na kinara ali gama na kinara ala na wombiri nda amu o mambiri man lamadi
feu ala na mumbiri da mumbiri lamma mais wonna denna renaki o ngamen na mabamba fe singe di bo fe afriande a beng d'abord fe premier singe beng o ngabiro na installé aw mbara biro installé nena no maminde teramba e wali akina akayara o ngabiro na singe installé l'essentiel na d'abord o ma point singe ko finir c'est salaire fo o ngabiro na singe installé o ngamen singe installé on gata natama au moins semaine na tiriki ou bien semaine na fama tide o ngabiro installé ala nu anda be khafira aw mbara na installé na wadon watan o ngalu alama alati mutan na kan mato nana mutan ko da filima ko muna kan bama ou bien muna fala me ibe ifiniri nendera ata mabere ngobe wallahi ala foma mais o ma sembe birisinde o ngabiro na singe installé l'essentiel na d'abord avant tout c'est ça. Awa ngi be nga mato ganno ma bore fantu ngode keren parce que bureau installé pe wonna nan kuisono na am fama findi coordination internationale de basse contrat donc ngi be nga mato kamiginde pa wa ma fafa ndi ma sey na miginde ba wa ma senfe ngana tungo na bureau installé fima awa ile de toutes les façons ira lo en li parce que na bo fe na ganna ki ngo fama na hectare la sugude sombori ira kolondeza afana ki na wo ma structure na ko ma organisation na ki na ngam finir basse contrat international la nanam faso se yara nyerma ba wonna nanan ku awa ile merci pas de problème dans ça inchallah awa nga kene yo ta biri patir na won ma débat na ganna to biro fama do de kina kai mugama senyi singe findir musera fama nan de ni khilima won ya mori singe findir musera alo ginera ya mori singe to findir musera khameta won ma ya mori singe won ga kere nyara koti makina kay won khappa findi fe kontira kamalira bori be ga Colombas kot kanama nana to na hobe politique de mana na hambirima ina findi opposition na ina findi mouvance présidentiellement wotan sosodi wotan baskot ke wora kolon wo mune rafe wo mine rafe wona mo turma tera wo turma ti baskot la international la bidio na ram fama do de migro na ram fama wo ma fera nyerde parce que wonna na ram ko amra fama birima critique somanego temunde de yam fare ma stomana kuigo temunde de yam menace ma stomana kuigo kono wonga kolo won to tinkene naki won naga fo nga passport yala wonga nga kirinyara koti wonga ombelga so mbore yira wonga affaire sociale la wali mere khanu batimfe enu fa enu buragela madira awonga no ga kontira kamali enu won findi e UCC donc nguna germa so ina hambiri kui sur le plan national sur le plan international na germa so ina ngumuti mangotam findende ma ira sose ya tongo ira findi yula yara ngumuti manara nga kerenye wonna gere na hankui politique fera mwikide ginum politique tagisa anum politique kuya aloba nu khare wamma bi problème ne ka anum politique tagi kuya aloba nu khare wonna na hankui wonna ine baskot khalang ga kirinya khar koti biro ga do biro na ma international baskot lani wonna na mouvement na hankui nana tohi ma wayni ma khoro na ga falobe man na bile na falobe ne khindi ya khalang ranga kirinya koti ko ya khalang ranga kirinya koti forkadi ya khalang ranga kirinya koti de brika khalang ranga kirinya koti friya khalang ranga kirinya koti bofa khalang ranga kirinya koti boke khalang ranga kirinya koti na falakh mumma feke ya nara won mato débat won bureau dogmadi coordination humbe na ham fa fe dogode parce que ndé bara décider fo won gatine daria belkhama konakri belkhama bofa belkhama won ga kere ndena nuna li wa ha ma senyi mekna na hangi taka na ham masek donc won femme passe code international bureau dogode ki na kay kono
won ga kolo won na kan kui amu fama sone ade nde fama ne ga fa won piéger nde fama ne fa won critiquer nde yan fo contre bi mane alko tu e ga won ma fe ma no parce que won tamma la nyina mura fandema ma kolo mun se me na fa la mi rebe ina bas ko trala ina fa la bas mi regala e ga nga kire yara koti e ga bel ga so bore ida ma kolo na khona mande mane alo he nga kire nye na ham fa la fe o beki atemu ina nya won ma combat mu ina nya ha won ganyi combat na eni mo won bargan combat birina anunu ala tagi wa kolo bascot won fe sugunan khono wa fale birin ben he birin na mouvement kui wutan ne he birin tingi mouvement na bascot ka afindi alira afindi abura afindi fanera wa kolo di mouvement na haiki c'est na mufama i mouvement tan na tide parce que foyer na ran na i khambila dende ti foyer yara e khani mane go donc wonna germa so ina hankui wonna ine wonga nu ba findi fe kontira kamalira mi hebe na fala kontira kamalira mi hebe abiri na ganyo na fala wo wota be wotondi wote dabe wona wote Pierre be wona wote Pierre et Paul be wona ga mini Pierre be wona ga mini Paul be wo fata germa sodi won germa so na gaiki won nya khara findi won borema won khala won ga bloc créé parce que won la won na nga kiri nyara koti won na khala won na belga so mbore yira wallahi billahi tallahi bore ne hunyi sama wumma bore na nga huma won nyara etana nga huma won nyara etane hun sama wumma ina me miga fala mi be charger bank ina me miga fala mi be malebeki ina me miga fala mi be beteriki be gororiki ina me miga fala ma wo ga findera kontira kamalira na bini wo ma masenga na kanyebe kanna wuma wona masaka nyebe kanna wuma miga yo moma nyege na nyamane ma wa kolon nga kere nyanya fe kina ga nyamane ma go ntanya muso mala détail kui parce que mudor be sinyo ya hamma ben afala bore be wo fa et femme affaire sociale d'arine iyo mais won tan bascot ka won ma kole na hamma affaire sociale anun affaire politique nana tori brey ne commentaire ndira ba a beter be gor ngutam mudor be Pierre be mudor Paul be mudor be bascot nambe mutodor bascot nambalaki mu ed ba hore ngam yoma ba fe bascot kera na 1 centime so na 2 centimes so na 3 centimes so esa kesku musika foras gay village musika école ndeti village musika don defi village ngukata affaire sociale alors que tout bascot sigama yare makina kaila nyikui nga kere nyetul mate na ko le video automatique na wotan ne na nyamane ma woti wo hanga kiri nyara koti mumma na wo hanga kiri nyara koti ibore to mana na nyama ne ma nga kiri nyara koti ri nga kiri nyara koti ri bel so ri bore ira wo kentara inoma wa sore ira ya pas souci terme de ma scène de wo ma bureau do fe wo mfana na mouvement nan ku bureau do ma di bureau fa do ma di parce que on parle là on gala mais on a installé m'a dit on va bureau de m'a dit tara faus compte salam alé donc on parle en soira comme il va m'intervenir déjà on m'a ko ribari bet kamara on parle on gala information par quelle dunia on voit yire bi mba rappelle ma soto depuis on s'est fait on appelle dans tout ma sofi mais ouais objectif na munduna Mamadou Bana ngui mer na kana hari awon na fala tina bureau ha dogo atanno ma bureau dogo donc bureau dogo fe na di parce que on fala na débat na farito okay unamane woninga kirin wali ngine birin ira tanto ngori et concentré et nuirai mouvement suivi ira direct suivi unamane birin wali unamane be ra kolon ki kirin ngama alu ya masenti be kina nyama big na ne gambara me big na ne gambara fina kiloriki amuti makre asaka fe yare nama amuti makre wo mbiri ngala tankolo da biro do fe
alatin alo nafara kina on fama ne jalo isadi butan Angleterre belagama bi ngai na Paris belagama ngai na Amérique belagama on masero matuna mani ngai na Suisse belagama ngai na Europe nu Asie nu yire on fama de birinda kolonde très bientôt on fama ne nguna minde winga kirima era kolo alima sosi barkeli na pala sosi mutang mo malerna ena pala sosi question mutima ma hori beta yumuna bida ko le nama sosi ko leri ena pala sosi fu ga pala un si 14 etini na biri division barafa oma onga kilo ngati sosi muta na pala sosi 14 etini na ngambiri na labesani ne nangali sosi o mabori nangala. Donc na kli lamma gasa wo ngol lammo ngatungu wo ngaw mbela gaso mbureira wo ngaba beda fe mire fora ndang ndona be kitu anza wema politique namma migbegbe nkolo enamma to peki kolo ma position na dana politique biri afia birimbe mais ina fa barim feita mai politique do manan to ma wala ifa wo barim firakri so se ga barin fitungu sobera atanan keren no mo munam pande politique munamo munam pande politique wonna yense mayne aw mbama wo mburnanna ina paul be bori na pierre be aw bama wo burnanna awre ya wo burma social tang ali ba na masendia ina para wo fa bori be wo fa ali divergence qui crée netagi e bir nara la mane fa ina fata meni bar fata be fa finan tamba ina tam debatu mane e sa horma o mpanga o matin kan nananda nanan no ma wo malidi unato o mbari ato ali fekia dundumbanu mbalanyinu sende na untananna untanan music sama untana burumba mais munam fando le rina li dona recrutement na ali fendema unakolo o maduma di o muluma yama mais na puis unamrira condamné unawonyeta kan condamné unawonyeta kan na korosi misanya ma wonta mugo la gina administration ku misanya ma wonta mugo la gina madina makiti ku an wonta la na menni beno mbori rafa misanya ma wonta mona kas o makati na ki beti safa e marché rabina na finde waira on na lu mur accusé la on nga do ne on nga révision na ba misanya na rabare misanya na rabare lantare yana o mu malangai a won langi o ya yeli kenana rataka yeli kirinkit kering amu dangma me wo ngakata ne wo ngala wo ma solution bir nana na me politique ta muno mo wona lande politique muno mo wona lande wo 25 ans na ba na wona pouvoir 25 ans mais na 25 ans muno mfanyi wo mucheche so pa parce que wo mulang nege mu nuna pouvoir ni na ngena kuida nve untana donc awo mpa ngwa la Guinée tonneront umpa ngapla alhamdulillah menge ya kama somo woni la de lanyina somo woni na lanyina annaki na non seulement khairi benduma umma la Guinée tonné na kam fam umpa ndi soto umpa won soto et puis à la longue ama menge ya France woni mais là il manque au ma on perd la Guinée fébrina on man la quel on na do allo fa allo la Guinée problème bili fa da ngon tanamba la Guinée problème bili on tanara on man fa wonyete kama accusé on fa on belati wete kama yena la Guinée Canari pourtant la Guinée mun fa yo mun on tan bina na yama on na ndumpe na para won majorité mu wo ma ministre kirinkiri ramadi o ma directeur kiri na ngai ira majorité il sera administration ya il sera banque kuya il sera société privée ya on a colonisé nana on ta mamre taya ataya indira ra carifuri mi se fa na birina lantare anara etata mumri malima allo banna individu ndi wa mamri malipe allo KPC wa mamalipe
individu na nati ano wa mali fi akula na bama mais état tan so sera gouvernement ngabarani baskot ga gouvernement ngabarani la Guinée ga gouvernement nara ana men o mbir nambe ana men mi de nambe de organiser ni de langue de la chou bori era me di na ministre du commerce na nara so sina e wa mana rimali ikele ngamu sika meta ya di ngamba ga ngarandi ma diplôme na ya ma ga ngarandi ma diplôme no o lamba o groupement la ngudema o projet de ça o fara na domaine atan na siema wato mane bore dangi mane metodi nanna unta to ma bore bore malima sande bore malima futa bore malima mande bore malima e bore malima groupe ne la ngunde individualisme mara kirinkire mara wona la ngunde ma di la ngunde ma frimbali na ma frim pambori mali isika manekine au fur des années ya to mane e puis nga ibarafa mais wonna pala wonga sika kirinkire ra ntanga ifama sanna nga mbere sika satina ngambara ana mutina ngambara ndata makumbi fa anana de na men mu fa itana de na men namfa onga wonyi banara onga umbera so mburu yi la ngunde na keliriki ana yo wa masofi ayama so se dira bas côte di la besangi di et puis nga katega on contacter pour fona fo nga numéro vert kirinsa na kam bidi wa ma de refi isa lu dunia dede na numéro ira on contacter na ma voilà parce que nantike ngele na Togo ne na gambe na des ans utambar prengo bureau de robé bas côte la ni ka susuti oti na rebe na wona na ba ma to won ma de ba fama musefi ndide musira bureau de rofina wonna to ne Mamadou Ba awayenga ne ya nefan ina aka wonti hatti na lara itanno be ga bido do de go elisra fa umma donc daria be ga kifa manefa ban nafar kona krike fa ne ban nafar donc fo ngama to ne parce que na nyo na nkli mun na na kere ma se ne se fe ma de na ga bonye ane ngutan na ga ngu konto film nguna ga ndum matu kono nguna ga na ba ma nguna tan na ba ma ne donc ça veut dire que ne birim prairie kalom belere ma ngunu mange ginen de wayenga ne moriane na ra touré na fanna ngala na nguta nan fanna be ngubartin ngalu ha mouvement kambira bureau ga logo na kan findi ga affaire sociale la na kan na hari na kan amu fala ma fo mi gine na nyama ne ma non hari mutan ne ga na be won la ma kike yo kike ka won la ma kike yo kike na hari mi ga 1000 francs namba bascot kabiri na 1000 francs ba o fan ne ga na o ko yimeni wona ga 1 euro ou bien 10 euros modeli ba ou bien 1 dollar ou 10 dollars ana o ga kolon kike keren kui kana biri mala na sabol fari won no mane wal wiya hira bade da ga wiya kui okay na kui ona mane na mi ne biri on contacter na ki woni ga sende tungu akolo nyama fe amu discuter manaki amu décider manaki na kitu wa parler na kitu bo nga décider comme ça on ga coordonner tungu déjà mouvement ça on ira déjà la Guinée me na on ira meni né en place il y a très longtemps Europe kuibe on ta ko on va organiser be États-Unis c'est que pour une de la rambelonde awol langi kono muma langi tadi won sika dogora won sede kun namba bore tang malang ne kono mulangi ino mama lande sika pendera be kumbere na papa tameni na o pita kena ndaki dala bakena nda donc etam malang kono mulangi won tam langi kono muma langi donc won na won se biri sa do groupe donc won tam mouvement won pa fina nan kanadi biri ngabala kiringira orinde panna ga guru o ma forina la na émission be guru guru muto wa yana kambe sali mege nan na wunyama e tam fa gri wo mati fe nan na e tam fa wo ntam mati fe ne force fo ga wo mati ne awa wo nga katata wo ngalang ala ko to won sari ga bu wo nga wo malang ala ko won sari ga bu parce que wonna ska détail la bu ko mo intéresse to ma pi dag wo nga katane wo nga malanne won na malang wo mo no mamatide parce que mo won sari no ma won sari mo lu mu yoy donc mu yo na fama fa ga wo ma intérêt na sa yari après on va discuter par on na mala on na won be so to manana pi la dine problème na bre on pa won be so to manana
mais au moment là c'est impossible donc na bureau de fait fopona on femme n'est-ce pas on inga kiri ne na fait sandari on surtout on t'a les bébés là déplacement mo on t'a ben ya bien n'a pas bien donc à Paris nara dans 1 heure et quelques na meni comme ça na yo ara on na fala fait structure la ma composé qui na on la ma on renon qui tenu na mu gemo rodi mais pour l'instant on a liste tongo on va me la liste tongo on a destination on a pays résidence donc on a la liste là déjà on va faire spacement dans ça déjà spacement ça donc un pays qui gbegbe na ligne ma na kolo on ma sœur combattante kumbe na ligne ma mbarato ya madame Mbalia Bangura popona ginena naki katerali ana parine socié non ana sama commentaire bouma ana sama commentaire bouma tunga na mane donc déjà voilà. Message mundu parce que on tana na fait kui message mundu fala ma wonga kirinye be ga kolo wonna na kan kui won muna politique am kuide wonna kuine al ko tumba Scott fera sabati so fera sabati ga kirinya ga koti bilinga ga politique do marate me ga baku al ko tu won malam makine ga won kala yes bon d'abord la sœur Mbalia moulagara inagli directement qui on ma sadadi mais en privé n'a pas fait en privé mais Guinée allemande n'a non Mali de France belgama ou attend bantamba la sœur Matouba aux États-Unis on a un mouvement qui se fait donc c'est une dame qui peut faire quelque chose après l'émission tu peux l'appeler alors moi mais c'est pas la fait il constant dans ça il a une politique maradi mumuna politique pays alors n'a pas kinara mugina re kolon to do be ka on pas politique na fala den ma leader nana mo kere fo na fala mais on n'a pas bari fait ma politique do mana wala ma amara o giri mane parce que bore na Paul bore na Pierre bore na Mamadou o mulamba donc faut politique do mana to wa sa seti donc politique muya dina ga ki bari ya rapoti finara nga keren yara koti finara wo bela su wo yi o so keren o min keren ena ga yam fata ko made iliyati borera o mbarato la nyina kila ga bla nyi fe na kan tanga borema bon forim fa usu bore fanali parce que me wa manquer li barato donc déjà ima se mundun tima basket nyama beto message mundun fala me be parce que on ma mouvement barkeli won yata ko on ma mouvement sembe à part sembe so aman sembe so fi ima se mundun ma sembe be beto bon ma se na ma se ma on sœur beta non pas na beki salema tusuma na pas na Canada ne mon ne bi na mouvement kiri c'est une femme brave femme aussi au Canada du côté du Canada. Donc, on n'a pas présenté, on n'a pas ni matou fait actuellement là, marathon. Donc, ce que je voulais dire, monsieur Falama Passport Yamade. Oh, ça n'a d'union d'aide. D'abord, il vidéo on a lancé, Passport Lanine a lancé. D'abord, on m'a devoir, on a partagé. Tant qu'il a partagé, ma iboré sa toma. Mais bébé dans l'air, il ne veut pas y faire rond. Mais il doit, il a science la même effet. On a science va donner. On bille, on a kelly, on a kelly, on a ti. Wonga wombela ka sumburu ila wonga bile politicien fora kali politicien ka politique raba 20 ans na muchete famba wonta ma 25 ka wombala raba pouvoir am fe fa woma 30 ans mo ma fe fa de woma tanke womula wonga wo concentré na ma c'est lani won politique luna lani tanke lani mo régler c'est bata mo régler ma passeport en tout cas na régler amu wonta mo na fama liberté na mo na fama donc nous on en parler sans plus tarder comme les autres sont là inoma wai so de neira alati wonta man fama subunde débat betema alo na findiri bascot cadre nous à la jeunesse un rapport na nitagi ne fa no fandi kinere unno mo wai na fa de ne fa ku ne ra comprendre na ndangi fe comme ça on fama fa de na fama donc vraiment merci beaucoup et on va birin walsa birin vidéo partager ala koti ifa mbore ka sa vidéo to mbore ka soulignement wonga no mbore fond de glo donc atana ki merci monsieur pour awa ide awa mame ga doyen nga khali bo mame doyen sa ko barato donc baragi
Monsieur Sako, Américain. Voilà. Donc, ala ngakeli. Yo, ala ngakeli, mais bon, déjà, mato resinde. Donc, on ribe nga mato rano beti fama story. Nga kerenye woma mouvement na reki déjà wa kolo wonna mouvement na rankui. Wonna na rankui nga kerenye ara kuti finara. Wom mu faarbe wonga fa parti politique ndi rafi fala. Wom mu faarbe wonga fa mikinde rumma fala. Wom faarbe wonga fa nga kerenye ara kuti. OK, ma ngi fantongo mais déjà imuna li barsiga. Voilà. Donc wonna na combat nankui. OK, Bouba de Bruxelles. Mamatoli Ranomi Fantongoli Temnare Ambeno Monsieur Sako Rafa voilà on a fait massé on borbe donc on m'a pas neki on mouvement na kolongi donc on a neki passeport plani donc bureau de finara voilà nan yo ama ngatungo anoma commentaire rabadi bon déjà la serre comme ibara commentaire